লে অবশ্যই কেন শেষ হবে না? হ্যাঁ ভালো আছে জায়গা, খারাপ নাই। হ্যাঁ? কি? কোনো টেনশনই নাই, এটাও তো যেতে পারবো, ঠেলেও যেতে পারবো। চল না, থামছিস কেন বে? চল না সোজা। কতদিন পর সেই গোবরের গন্ধ। আহ calm down. Yeah. Woo. Chicken leg piece. Come on. Chicken leg piece. Yeah. Woo. Salad. Aloo. दही जो भी लाना 2 लाना। देसी दही। Yeah. Come on. এতক্ষণে দেখে আপনাদের জিমে জল এসে গিয়ে হবে, কিন্তু কিছু করার নেই, কিছু করার নেই, এগুলো সব আমরাই খরচা করে আমরাই খামো। ন্যাচুরাল পরিবেশে ন্যাচুরাল বিরিয়ানি খাওয়ার মজাই আলাদা। কাম অন। তো আজ উঠাएंगे जोखिम। Come on, let's go. Yeah. তাহলে বন্ধুরা কিছু করার নাই, আপনারা দেখতে থাকেন। ওয়াও, পিস Oh.
ये 4 बस প্রথম আমার বেশি টাইম লাগে না 28 পিস মাংস খেলাম এটা কি হজমটা তাড়াতাড়ি হবে আর গ্যাসটা ফাটাফাট বেরাবে ওয়াও ইন্টারেস্টিং ভেরি নাইস ওই বে सक्सेस ओ खत्म खत्म बाय बाय या बाय बाय दोस्तों আজকের বনভোজন এখানেই শেষ ওকে বাই সি ইউ টুমরো সি ইউ সুন